Kabsat ti Ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may paiken ka o Kristo, agtugaw tayo. Nung nagkakabsat kinigayan ti pamati, na ibag nga bigat ka na kay amin. Kantayan tayo mana po iti, O come all you faithful. O come all ye faithful, joyful and triumphant. O come ye to Bethlehem. Come and behold him, all the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Palakpakan tayo na po, Jesus. And let us greet one another. Merry Christmas. Merry Christmas na po. I let you sing this meaningful Christmas song to remind us that we are on the season of Christmas. Paskwa pa lang nga po. May isa ka nagiti sa Kristan, I asked, when do we begin and end the Christmas? Kuna nakit siguro po with out of kwa. Father, the 26 nalpason ti Paskwa. So, para pong sinasabi po, it's just a day. And we understand. Because I think we started already celebrating from September 1 until December 24 midnight. Amen? But to be liturgically correct, the beginning of Christmas is only in the midnight of 24. And it will end next Sunday on the feast day of Epiphany. Kahit tataa po, kahit rambakan tayo iti napateg nga fiesta. Dahito'y kahit awan sa Bali, iti fiesta ti Sagrada Familia. Nagpintas launay, nakabayatan ti panagrambak tayo iti Paskwa, kahit ipalpalagip kada tayo ti Diyos. No, daman ti bigbigin tayo na pateg nga bendisyon nga naawat tayo ti Paskwa, ket ti bendisyon iti pamilya tayo. Amen? I think this is the wonderful gift that we have received this Christmas to be with our family and to feel the love of our family and to be with them. Kasapay kung mag-apoket, you were able to reunite with them. Naawang pay apoket, still you have until next Sunday, still Christmas, find time to be reunited with your family. Because there is no way to make your Christmas more meaningful and wonderful is to again, kunati garod, bigbigin tayo, nga ti familia tayo, ket iso ti kapatgan iti amin. Baguhin man tayo ng panahon at pagkakataon, ika nga po, tayo'y babalik at babalik sa ating tahanan at sa ating pamilya. Amen? Amen. Naway, huwag tayong makalimot kung saan tayo nanggaling. Sana'y huwag tayong makalimot lumingon kung saan tayo nanggaling. Magpasalamat. Dahil ang ating hangarin na masayang buhay, kasama nito ang pagkahubog at pagkabuo ng ating pagkatao, kasama natin ang ating pamilya. Ang pagdiriwang po ng ating pong family, Feast of the Holy Family, kahit idano na tayo mananapo, iturong na tayo mananapo, nga bigbigin tayo, itinindaklan nga ayat ni Apo Diyos. Iti ayat ti Diyos, ket kunatay garod, sa diyay, ada, titimpuyog, ada,
iti panagtitinulong, ada iti panaginayat, dagiti familia sa pagmamahal na naroroon ng Diyos. Amen? Naway ang pagmamahal po natin sa bawat isa ay hihigit sa anumang pagsubok. Sana ito po yung naisip rin po natin ngayong Pasko. Na the power of love can actually melt everything. Naway ang pagmamahal natin sa bawat isa ay hihigit sa anumang pagsubok na darating at hinaharap natin. At sa ating pagmamahal, kalakip natin ang walang humpay na pangunawa at pagpapatawad at kasama natin ang Diyos. I would like to invite you to reflect with the Holy Family that we celebrate today. That first, why they're being called holy. For the very reason that have been sustained with the grace of God. For the very reason that has been sustained by the faith and prayers of the family. Joseph, Mary, and Jesus. What makes them holy is that because of prayers and grace of God, that every time we come to pray and ask God's grace, tayo po'y nagiging banal. We're being sanctified by prayers and by the grace of God. That is why we know that when we pray, everything changes. When we pray, it leads us to a new perspective and new insights. When we pray, it makes us feel again good. And when we pray, we are always be guided to do what is best and what is right. That is why a very beautiful reminder for every family that prayer life of a family is very important to sustain you and especially to keep you all through and guide you all through. Remember, the sacrament of matrimony that you received, reminding you of that you are to create a Christian family, that you are to create a Christian home, that you are to fulfill your responsibilities as Christian mother and Christian father and a Christian wife and a husband. And most especially, that in your journey in this life, that you're able to keep your promise to pray always together. Amen? That is why this is what makes the family holy. They've been sustained by the grace and prayers. And I think this is also what would sustain all families in our community. You will be sustained by grace and prayers to God. Secondly, what makes a family holy is that because they lived in the goodness and in the love of God. Iti nasantuan nga pamilya ni Jose, Jesus, ken Maria, nagbiag da ti ayat ken kinaimbag ti Dios. Ako na tay garod apo, numan pa'y bigbigin tay garod ni Apo Jesus, Dios nga nagbalin nga tao. Ngem, manggigan tayo ti kinaubing na, iti Ebanghelyo itata nga Domingo. The childhood of Jesus has been raised with the wisdom and grace of God. And we see that this holy family has lived in the love and in the goodness. That is why kung natin kakabsat kinagayim nagpatiglaunay, iti pagrebingan, iti familia kinaganak. Da kayo, dagiti muna, nga katekista, dagitan na kayo. You are the first teachers of the faith. Iti pagtaingan, iti tunggal pamilya, kit mawawagan tayo, Apo, it's a domestic church. It's small church. Nga sabi ko iti pagtaingan tayo, kit pakasarakan. Ken kunate pagadalan, dagiti anak, dagiti virtudes, ken talugading kasmay sa Kristiyano. Nga kunate garuda po dito iti gunam-gunam, iti sakramento ti kasar.
nga iti pagribingan tagasawa ket iti panakaisuro iti pamati dagiti naganak dagiti anak ken kang runaan panagpadakkel dagiti anak nga danda kuma panagbuteng iti Dios ken adanda iti kinasayaat ken kinimbag iti puso da ken iti padata a tao. Isugarod nga kuna tayo po, parents, you are the role models. Parents, you are the source of these values da kay apo ti mangyayadal dagiti anak yo. Ken karunaan, parents, you have the responsibilities to bring up your children in the life of faith. And thirdly and lastly, what makes the holy family holy and what makes them holy? At kakabsat kinagayem, iti panakaikamang dalatay ti Diyos, ken panangitalek da iti amin da iti Diyos. Ni Jose, ni Maria, ang nagtalek ti pagayatan ti Apo. Ni Jose ken ni Maria, ang nagpaidalan iti pagayatan ti Apo. Ni Jose ken ni Maria, nga indaton da, intalek da iti biyag da, ti pagayatan ti Apo. Aniyan nga daytoy ket palagip manen ti tunggal maysa, ken pamilya. Iti daytoy nga festa ti Sagrada Familia, may palpalagip garot tintay manen nga kitaan, iti ayat ken pamatek tayo kadagiti pampamilya tayo. No dumdumngeg kay Apo asi papasnek dagiti naibasa. Sawen na kada tayo ti kinapatig na kunana dura imem ti amam pagragsakin nan tumit dagiti anak mo. Ipangag ti Apo dagiti kararag mo. Dotong palim ti Apo babayin ti panagdayaw mo ti amam ken panagparagsak mo ti inam, ikan na kanto ti Diyos ti agtidog nga biyag. Ken kunana pa'y anak ko, taripatwem ti amam, intun lakayen, ken di mo ikan ti pagsakitan tinakim na bayat ti panagbiag na. Nagpintas Apo nga palagi, pudno Apo, nga no sika iti makagapo ti ragsak dagiti naganak mo, benbendisyonan na kalata ti Diyos, ken patid tugen na iti biyag mo. Ngam no sikat ti makagapo ti panagladingit, ken panagsangsangit iti naganak mo. Kunatay garoda po, mariknamot lang ay, nga aslahaan nga nalagan ti bendisyon ti panagbiag mo. Amen? Iso akong kunatay garod numan pa'y may sakadagiti hantay may libak. Nga narigat tayo taltalikudan dagiti naganak tayo uray ti kinabakit ken kinilakay dan. Amen. That's why I think tayo po kahit po we are being challenged by life situation, still we show our utmost respect and love for our parents even in their old age hanggang sa huling hininga. Tamo tayo Apo, bendisyon na tayo na Apo Diyos. Ikan natin atidog nga panagbiag. Ket pagragsakin na tayo lata ti Diyos nga agnanayon. May kadwa, ket kumot Apo nga ikan ti talmeg. Nga kuna nagarod, agsisinuro ken agbibinalakad kayo. Ti amin na kinasirit. Ken kuna na pa'y babae, agtulnog kay dagiti asawa yo, terebengyo aramiden kas Kristiyano, lalaki ayatenyo dagiti asawa yo, ket di yo rangranggasan ida. Anak, agtulnog kayo, dagiti naganak kada kayo, tada ito iti makayayo ti Diyos. Ama, di yo ruruden, dagiti anak yo, tapno dida maupay. Nagpintas man na po, nga dagitoy nga nasantuan nga surat nga naibasa kada tayo. Pambalakad ken panangipalagip kada tayo amin. Ti pagribingan tayo kasmay sa familia. Ket sapay kumagarod ta samayan na tirik na ken panunod tayo.
At idaytoy nga Paskwa, ket ipaay na Apo Diyos sinabuslon nga bendisyon na kada tayo, nang nangruna dagiti pampamilya tayo. Sapay kung magarod, tapabarwen tayo manin, tigagar tayo, nga iturong tayo lata, ti pamilya tayo, iti Diyos. Ken sapay kung magarod, ikarkaragan tayo. Ngagbiag tayo met iti sidong, nang nangruna, iti ayat, kinaimbag, pamakawan, ti tunggal maysa. Kadaytoy, ti mangpasanto, iti biag, ti pamilya tayo. Amen.